Selamat hari Minggu ma dihamu sude ruas ni huriani Tuhani di natapatu papar minggon sian ganup bagas tabe songo dalata mangitopi hararat ni COVID-10 sia marhite hagogoon ni Tuhata pos marohata manotong do debatama masu-masu parsaorata dohot parsobauta tuibana alani taparade marohata dinalaho bongotata parminggonon martang yang nahohom mahita di bagasan rohat tabe. Amen. Mare di mahita sian buku ede nomor 565 ayat sada laos jongjong mahita saluhuna. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Mangasahon debata say hamonangad do ulahonota, ngot maho ale parhinaloan, tarsunggul maahu di buha ari siang, pujiok kumaho di tonga-tonga ni akka bangso, ale Tuhan, edehonok kumaho di tonga-tonga ni akka marga. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, sailehon jala patubu madihami hapor seaon nasitong tabay ma hapor seaon nami ganupari asalam tugu lehon madihami holong ni rohan na somar pangaci asa holong rohan nami diho dohot didongan nami jolma lehon dihami pakirimon na mangulu asa marlas ni roha hami mabain lomo ni rohami. Sayo loima pangiduan nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Hudul Mahamuna. Mari demahita sian buku ede nomor 110 ayat 4. Tatangihon mapatik ni debata di minggu palimahon dong Trinitatis ima patik parjolo sahatu pasapuluhon. Patik parjolo audo jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon dang jadi ganonmu jala dang jadi sumanonmu manang ahana di banua gijang dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aek na di turuni tano yanggo tungga besi sobaon manang siuluan dang jadi dohonon guarni debata yanggo soture dalanna aihona uhumna dosugut akana marsineang di guarna patik paupaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui dinaonom arima ulahamu nasa siulaonmu
alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah de batamdoi, dang jadi ho mangula anggo dina sadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isini hutani halak pe, na mangibati hutam, ai dina onom ari do ditoppa de bata langit dohot tano, dohot laut dohot nasa isina, dungi maradia do ibana diari papituhoni, dibaheni do ubaina di pasu-pasu de bata Jehovah, ari paradianan nai jala diparbadiai. Patik palimahon ikon pasangapon mudo natorasmu asa martuaho jala liling mangulu di tano na nilehon ni Jehovah di batam diho. Patik paunopon unakko mamunu, patik papituhon unakko mangalakuk, patik pawaluhon unakko manakko, patik pasiahon unakko olo makatidakon hatana sututu maralohot donga jolma, patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Behado padok ni di bata taringok tu na patik na sapului songonodo. Ahudu Jehovah de batam ninna de batata, pargugo naso hatu dosan jala parimas. Siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi sudut patuluhon, rodi sudut paupaton. Pinoparni akan nasogoro hadiau, alai asido rohakku, di akan namar ribu-ribu, akan namar holong ni roh hadiau, naso mangalau si patikki. Ido sahatna, atong rap mangido gugu mahita, tua dopan ni di bata. Ale Tuhan di bata, sai pargugoi mahami, mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Mari de mahita sian buku de nomor 510 Laos Jongjong mahita. Tato poti madu satana gudangi tua dopan ni di bata. Ale amanami jala di bata nami na di banua gijang, para siroha na sumurung midahami. Amin. Uparadutu jala utowori nami dosa dohon pangalasir nami na gudangi julung. Tatap mahami marhite-hite asini roham, jala sesama dosa nami saluhutna, alani pakokop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amin. Baga-bagani debata taringot tu hasesani dosata, musat peak kadolok jala humutal akarobean,
Alayang go para sini rohaku nasutu pamucat sian ho. Jala padan ni hadameoku nasutu pahumordit ninna Jehovah si asi iho. Hasangapon ma di debatana digicang. Amin. Hudul mahamuna. Mari dihita sian buku ED nomor 730. Hatani debata turpuk epistel di minggu palimahon dung Trinitatis sadarion tersurat di Hesekiel 2 ayat 1-5 asata jahama marsikat soring. Jadi didok ibana matuau ale anak ni jolma ojakon mapatmu asa makatai au tuho. Dumi punya makatai ibana tuau bokon matodi tu bagasan au. Laos di padong au di padu dari nani au di mana makatai au. Dungi didok ibana tuau ale anak ni jolma au marsuruho tu halak Israel tu bangso akan namang guturi dopak au nang nasida nang opu nasida sai marbalik dosian au rasira sadarion Au alayang gunasida manang tangihononna manang dang ay bangso pangguturi do nasida gabe di boto nasida naung adong panurirang sada di tonga-tonga nasida ido sahatna martua do akka natu mangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amin. Mari dihita sian buku ED nomor 650 alu laus jongjong mahita. Taha tidak ko maha porseotai songon nahina tidak ko nidongata saha porseaon di sadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugo naso hatu dosan na tumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian siato di porbadia adorang sohabubuhan ido tuhata natumau nabernit di panghuman di silatus namate tarpajal doibana di hau pinor silang natua tubanua toru dung ditanom namulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lauhudul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargugu naso hatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea dito di porbadia jala adong sadahuria na badia
Kuria hatopan ni halak Kristen akkana badia, dohot diha sesandi dosa, dohot diha taina madok, mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate, dohot diha ngoluan na sora suda. Amin. Hudul mahamuna. Tabigima warta gereja Minggu tanggal 4 Juli tahun 2021 Naparjolo nama minggu dan topik minggu. Nama minggu hari ini adalah minggu kelima setelah Trinitatis. Dengan topik minggu, pergi dan beritakanlah firman Allah. Yang kedua, himbauan ibadah online di rumah. A. Sesuai dengan program dari pemerintah untuk menutup sementara tempat ibadah dan hasil rapat Parhalado, maka mulai minggu ini tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan minggu tanggal 18 Juli tahun 2021, ibadah minggu untuk sementara akan dilakukan secara online melalui media YouTube kanal HKBP Limo sampai situasi terkendali. Dihimbau untuk jemaat dapat melaksanakan ibadah minggu secara online di rumah masing-masing dan tetap menjaga kesehatan dan tetap melaksanakan protokol kesehatan. B. Bagi jemaat yang beribadah di rumah agar memberikan persembahannya melalui sentuhan sektor masing-masing. C. Link ibadah online dan juga acara minggu akan dibagikan di hari Sabtu melalui grup sektor masing-masing. Bagi jemaat yang belum masuk ke grup sektornya, harap menghubungi sintua sektor masing-masing agar didaftarkan di grup sektor masing-masing. Yang ketiga, perkenalan calon sintua. Menindaklanjuti program penambahan sintua, maka dimulai minggu hari ini sudah menjadi calon sintua yaitu Inang Rosliana Masniari Boru Tambunan dari sektor 1. Diharapkan agar setiap sektor segera mengusulkan calon sintua baik dari AMA maupun INA yang berkelakuan baik dan proaktif melayani di gereja HKBP Limo. Majelis dan seluruh jemaat gereja HKBP Limo mengucapkan selamat berbahagia dan bersukacita di dalam Tuhan, terutama bagi anggota jemaat yang berulang tahun dalam satu minggu ini, yakni dari tanggal 28 Juni sampai tanggal 4 Juli 2021. Firman Tuhan tertulis di dalam 1 Korintus 1 ayat 31, karena itu ada tertulis, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikianlah pembacaan warta gereja minggu ini, warta gereja yang tidak dibacakan dan warta keuangan huria, diakonia dan pembangunan dapat kita baca pada warta digital yang telah disediakan. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi damai sejahtera bagi kita semuanya. Amin. Mari dihita sian buku ED nomor 510 ayat sada. Yang mahita. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imama ngaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus tuhatai.
Amin. Orasma dihita saluhna hamuaka mang dotinang lumuima dihita saluhna karwas ni huria na patupahon para minggu kita sian ganup bagas tabi mananginganat tabi di minggu palima hodung trinitatis di tikion dipakulingi tuhata hita marhiti hatana majamita nanang sihanguluhunota sian Evangelium Markus biduonom mamuka sian ayat onombe sa rodi ayat 10 tulu. Markus biduonom mamuka sian ayat onombe rodi ayat 10 tulu hujaha madihita songonom mahatani tu hatta. Laos diliati ma akahuta dinasaluati mangajari. Dungi di joma na 12 jumonok dipukka ma marsuru nasida mardua-dua dilehoma tu nasida huaso mamaksa akkatod dinahodar jala di orai ma buanun nasida manang aha tutongad dalan manang roti manang hajut manang hepeng di hohospe da holat tukot alai dinggat do marsipatu hamu jala dang jadi pakai muna baju-baju dua ninna laos didok do tu nasida ia dung dibongoti hamu jabu disima hamu mian paima borhak muse ngolo adong isini hutan aso olo majako kamu jaladang ditangi hok katamu tadi kok kamu mai laos pir-pir hok kamu ma nang orbuk nalohot ditok muna bahin panidangio tu nasida jadi borhak manasida marjamita madokon paubahor roha jala torop do sibulis di babali nasida lan nahasitan dimiahi gabi malum di bahin ido sahat nihatan itu hatta hamuak kadongan amang dotinang hurian itu hatta adong tulu tadda ni huria nama nasitong tadda ni huria nama ngulu manang huria nasitong imana parjolo polin di bari tahun polin di jami tahun barita nauli manang hatani debata na paduahon ima patupa ulaun sakramen padidion nabadia dohot parpadanan nabadia na patuluon siatad dahuria nasitong ima patupahon ruhut parmahanion dohot pamisangon asasian tulu tadani huria nasitongi takas didok di sisada ima asa paulin mabari tahun manang majami tahun barita nauli hatan itu hatta laus ido topik ni minggut tasadarion borhak maho jala bari tahun hatani Tuhani asana neng dohonun nahamu akadongan ulaun nama sai riko situtudo supra primer ulaun marbarita nauli di tonga-tonga ni huria dang ulaun nabui masohot dang ulaun nabui marobas-obas si patu paun ni huria alai di sude partikia di sude inganan ido bain di dok apostel Paulus mangapoi si Timotius une manang naso une tikina ikon barita honod do ikon jamita honod do hatani di bata barita nauli une manang naso une tikina dia mau bain di dok ulaun nama sareko situtu ulaun nama barita nauli di tonga-tonga ni huria memang dang nagabe madok nasorikot akka ulaun nasing ka ulaun parasini rohaon akka ulaun parsaoran kategorial daw rikot do salu ne jala ikor mardalad do sudena sa ulaun di tonga-tonga ni huria
alekon ingotot tado hamu kamang do tinang marbarita nalui imas sarekot ala ido sada tonani Tuhan Yesus ada orang somanai kibana tuban wagijang imana tagwari amanat agung ima rupani balgani ulauni rikok ni ulauni na ikon si hubasan si patupaon ni huria nang akana porsea jala tarida doi nang diturpukon pola do dipilih Tuhan Yesus 12 sisianna laho pasauton ulaun marbarita nauli pasahaton hatani debata papatarhon harajaon ni debata asadang holam memang ulaun yakka na partohonan ulau marbarita nauli ulau manidangi alai sudedo akana porsia tarju gabi sitidangi ni Kristus ido nataguari vocatio generalis sudedo dang holan padita dang hola situa ale sude akana porsia nang tardidi tu bagasan guarni debatasi tulu sadai tarju laho manidangi gabe sitidangi laho pararaton barita nauli hatani debata hamu akka amang do tinang hurian itu hatta ala nirikokna di sude partikian di sude inganan siatik itu tikima ubahet dipilih Tuhan Yesus sisian nai jala di paborhat disuruh lahu marbarita nauli akka dia ma rumangna songo dia ma pangalahon ni marbarita nauli nani ajarhon ni Tuhan Yesus to akka sisian nai idot tame sia turpukon na parjolo dilehot Tuhan Yesus do huaso dilehon Tuhan Yesus do gogo to akka nasinurunai hamu akadongan hurian itu hatta adong di hata batak padohan madok baris-baris nigaja dirura pangalawan molo marsuru raja daedo suluan lapatanna parsuron itu hatta ido asabur hatakana porsiai marbarita nauli lapatanna dang boy jua ikon ulahonon une manang naso une tikina manang nabo hape situasina ikon hati dakonod do hatani Tuhani alai memang tubuh do sukun ado sipatu paon sura disuruh hita ado sipatu paon ado senjata isi dodongan sia dia do gogo laho patuluson laho mangulaho parsuroni boido tutu hamu akamang do tinang lomos roha molo neng mangulaun sada-sada ulau ni ba dang apalah ya do peni ulau boido lomos roha neng tumopo sada inganan sada huta molo sohiado pe binulus hutai manang boido lomos roha manopo sada-sada inganan sada-sada huta molo soadong todong dang adong keluarga dang adong dongan naneng topoto disi isarane ditikkineng rodo hita tu Jakartaon tabbado posni roha molo adong keluarga neng si Jupangan diso tabbado muse posni roha molo adong bohal binuan tabbado muse posni roha molo adong tujuan na pasti naneng si dapotonon naneng si ulahonon alay molo suadong do naneng si dapotonon dang adong natinadda dang adong dongan las suadong muse bohal lau manopo sada-sada inganan neng mangula si ulaon lomos doroha suku-suku doroha bado baen hiado masai molo tajaha di 2 Musa 30 ayat sada 1 ayat 10 ditikki dibuan si Musa marhite-hite pardongan yon debata bangso Israel siam Misir tutano kanan disadenganan maradi nasida topek diturun di dolok Horeb maradi nasida disi jala makatai masih Musa do debata
Disuruh debata do si Musa asa urutan di si Musa doh bangsa Israel perdalanan ni asa saat nasi datu tanah Kanaan. Ale di dok debata dang boya madongani ham. Usuru pe suruh aku madongani ham. Ala bangsa natak tang do bangsa Israel. Bangsa nagu dosa. Tunggu hama tarbahenau nabadia situ tu mian rap dohot bangso na mardosa bangso natakang marroha na soolo marhamu bau layah hama halus disi Musa disi tidoki bana molo soho Tuhan madongani hami molo soho madongani ham dang olo borhat tami sianon ni deban dung songoni Roma debata didok ma ikko bohikku dongam mardalan asa hutogiok ko tu hasonangan ima alus di debata tu si Musa dung songoni hata ni debata dia lusi si Musa ma molo totong bohimi manguluhok kami unang togi hok kami sian nakok sianon alai molo hodo madongani hami molo rapdo hodo hotami saya na tulus do perdalanan nami saat tu tanong na pinarbagabagami irasong nima alus di si Musa asa memang hamu akka amang do tinang kuren itu hatta salu na asa tabba do posni roha tabba do lasni roha tabba do gogo sumurung doi molo adong dongan molo adong bohal molo adong takas gogo di pasahat tu hita laho mangulahun ulahun alitai da matur pokok na parjolo di dok Tuhan Yesus dang boy buanon nasida si panganon roti manang pahean asing nini abit na pinakke nasida dang boy nasida mabuan hepeng alai ad dorang soy dilehon Tuhan Yesus do huaso tu nasida dilehon huaso lau pasauton ulau ni asa margogo nasida asa marhuaso ala di boto Tuhan Yesus do songo biru-biru nasinuru tutongan di babiak do disuruh Tuhan Yesus akan aporsiai tutongan-tongan iportibio lapatan na adong do totangan adong do akka hambatan adong do akka ancaman asa anggosian hagogo otta do anggosian huasota sabing do anggosian hatawata sabing do tungsu adong do natalup laho patu pahoni laho marbarita nauli lau pasahaton hatani debata dang adong alani do jumulu di pasahat Yesus waso tu kasih sianai asa tuk asa tahu asa margogo asa bolas nasida patu pahun ulau ni alang gosian hadirion na tungso taluk do nasida lumubi magudang ni akka ancaman akka situasi namasa molo tajahat dorang so turpukon di palau do Tuhan Yesus sian Nasaret alamar barita naulibana alani takas do di botoh Tuhan Yesus akka hambatan akka tantangan di namar barita nauli alani do dilian huaso dilihon gugu tuakka sisianne asahamu kamang do tinang dang adong huaso na asing dang adong gugu na asing na tao si pangasahonon nihita nyakana porsea akka huria lau pasauton ulaun marbarita nauli songon parsurun ni Tuhan Yesus tu sisianne imana parjulu di leon waso dang bohal pardagingoni jumulu di bohali eleh waso do namangihut hamu akamang do tinang di pabor nasida merdua-dua dang marsasa halak buasa merdua-dua ima patuduhon akka ulaon di tonga-tonga ni huria lumubi akka ulaon marbarita nauli lahu papatar maharajon ni debata ulaon ni sude akka naporsea doi ulaon hatopat doi ulaon di bagasa parsaurat doi dang adong ulauku alai ulaut tado ikut sudedo reta ikut sudedo rak mangulahoni ido ubahen bahasa doi stadda doi memang ulaun di tonga-tonga ni huria lumubi ulau marbarita nauli ikorak do mangulau
partohonan parhalado do sude ruas ni huria dangola parhalado dangola partohonan alai do sude ruas ni huria di akka ulaun si hobasan di tonga-tonga ni huriai ikorak do partohonan parhalado do ruas ni huria lahu patu pahon asik ko bolok konat do kamang do tinang jala tinggal honot do akka paham kapangatusion na individualis one man show egosentris do apatis dang peduli dia ka ulau di tonga-tonga ni huria ditongos disuruh mardua-dua patuduh ikorak mangulah asa ulau ni sudedu akan aprosia ulau marbarita nauli alani unang marhite turpukon unang be gabi ruas nahola si heheon alini ko gabi pakkehe unang be gabi ruas si beta-betan alai nunga ikon mabeta-betai jalai ko di bagasan hasadao di bagasan parsaron natakas do mangulahon parsuron ni Tuhan iman da badua na patuluhon hamu akamang do tinang huren itu hatta hibul marhapos ante Tuhan Yesus itu sada narikot diulau namar barita naulio diorai Tuhan Yesus do kasisian nai mabuan si panganon songon roti mabuan parabiton asing niabit na pinakena mabuan hepeng di hos ala somal do tiki jolma manipan hepeng uang di hosna soholan sipatu na pinakena do tukot didok Tuhan Yesus songoni asa diboto akka na mangulahon akka na sinuru laho marbarita nauli asik ko jumolo do di har-hari ditanggali di palua roha hagio ni pardagingoni ala boy doi disadatiki bui gabi mangabati mangotapi roha nang marbarita nauli saliling saya diguhi hagio ni pardagingon roha dagingon maul doi bulas maul doi sahat maul doi tulus laho patu pahon ulau parsurun selama hidup kita masih dipenuhi oleh nafsu-nafsu kedagingan duniawi dan itu masih lebih menguasai dan kita hanya berpusat pada itu mengandalkan itu dalam mengerjakan misi Tuhan untuk memberitakan Injil maka pemberitaan Injil tidak akan pernah sampai seperti apa yang diinginkan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jala hamu akamang dotanang molo di orai Tuhan Yesus nasina mabuani akabu hal ni pardagingoni song si panganon do tepeng naneng dohonon na sari honon ni debatado ngulu niak kapar barita nauli adong do debata namur mudu-mudu adong do debata nama narihon adong do debata nau boto narikok dihita alai dada mangihuton lomoni rohatta tung mangihuton lomoni rohana asadang pola ganggu roha diakka ulau namar barita nauli di tonga-tonga ni huria lumubi asonang ganggu rohatta namar huria huria itu hatta doon ulau itu hatta doon di pasah turio dipilid sian ganup ruas adong gabi parhala do partohonan adong gabi panitia ragam do akan asing tu hatta do manarion Ias ni rohatai bulus ni rohatai tulus ni rohatai do narumikot lahu patu pahuni memang rekod do hepeng rekod do akka sinamot dina lahu patu pahun akka ulo di ulau di tonga-tonga ni huria aledang gabi manut tuh nak kapardalanan si hubasan di tonga-tonga ni huria hai gudang do halak menilai memahami gereja yang berhasil itu gereja yang banyak saldonya itu gereja yang berhasil alai budak emak dan gabe hepeng penentu keberhasilan pertumbuhan gereja nang perikot hepeng di tonga-tonga ni huria songoni do di pasah tuhat tuak kasisiani soholan membuat tukok do sipatu bahasa polek koni bonon ala memang dang songod dalan sinuaing dalan si dalanan nasida di nalahu pararat barita nauli
dang songod dala balubung nang uneti pak jala uli alai tung masai daudo sian sinuaingon rahis jala mauldo dala sidalarannya kapar barita nauli hati alani do komar sipatu asabui tulus asabui atop asabui hitsa asabui dinggan pardalan nasi di jala dibuat tukot laho makaison akan anaing mangabati akan anaing manukoti pardalanan nasida holanido boy dibuat nasida lobi siani dang adong na boy buat nasida soholan tukot do sipatu dan yang sipakkeon na anggo taringo tunarikot dinguluna di dok Tuhan Yesus mulo saat tamu di sada bumi yang mahamu disi paima udutan muna muse para deon sarihonon itu hatta do karena rikot di tonga-tonga ni huriana diakka ulau marbarita nauli imana padua namangi hutamu akamang do tunang sian hatan itu hatta ado siula honon ado si patu paon ado si pasahatun nyakka parbarita nauli na parjulu unang gabi umarga rumikot uram na siya dekkena jangan karena hal yang pokok yang samping hal yang pokok dikesampingkan at terjut-jut di tonga-tonga ni hurya boydo alani uram-uramna gabi dang takas dekkena dang tabude di dekkena gabi gumudang uram-uramna gabi umarga uramna sedekkena tading dang tarida unok dang tarida inti dang tarida jiwa dang tarida visi manang inti nanang sepasato boydo masai di tonga-tonga ni akka pakkobasiod di tonga-tonga ni huria contohna sederhana do mula dong akka ulo tarpaso-paso di tonga-tonga ni huria sipata dong do hasutono mandok singkat mabek kama mang zamitai mulu wis 5 menit astor saya sejam alai mulu di gedung boy do balu jam HP anggo inti ni paso-paso pardonga sarepeon na di huria itu ima dang masalah waktu neng dohonon ima pola pikiran ni hazol maunon edo dokon gabe sipata mago do unokna hinor honni laklakna mago do dekkena kurang do deina hinor honni uram-uramna atong dia do unok ni namar barita nauli unang lupa na barjolo ikun hati dakonon ni parbarita nauli do hola Kristusi do sipatu pahaluan hola di bagasan Kristusi do adong haluaon hola di bagasa Kristusi do adong hasesan ni dosa do tanguluan nama notong ido bahen di ayat 10 sadai naking mula dong desi huta naso olo majako kamu jala ditangiok kata jala dang ditangiok katamu pir-pir hok kamu ma orbuk na di pakmuna adong do halak mengatusion secara letterlet secara harafiah ala so di jalo ibana di sada-sada huria dang di jalo ibana makubasi partangyangan di sada jabu tor di pir-pir horibana orbuk na dong di sipatuna dang so ngene maksudna alai molo didok disi ikut takas do botota hamu akamang do tinang molo tajaha di Pilip pitulu ayat 4 ayat 8 didok apostel Paulus ngono adong donian nang diau si pangasahonon di daging alai molo diri pudeba adong si pangasahonon na di perdagingon dalam awmanian tarsuna dari pawaluhud doau nasian bangsa Israel marga Benjamin halak keber tubuh ni halak keber halak parise mangihut tepatiki garang doro hakku mangalili huriai soha sorahan di hati gorana siap patik alai naung parutunga kiad diau harugiad doi hujujur ala ni Kristus saluhuk na do tahe wetong harugion tumibakon hamuleon ni panadaun di Kristus Yesus tu hakki ala ibana husyakko salu ni jala orbuk doi wetong asa huomo Kristusi ngamu akamang do tinang di paborha disuruh Tuhan Yesus dak kasesian ne jumolo marbarita nauli tu halak Yahudi
parjolo do tusi ipi asa tu duru ni Yahudi dia hala Yahudi takas do pangat tusiot taringok tu haluau ni ima marhite-hite sunat namar sunat dari palualuon jala mangulahon patik na pinasaat tu si Musa ido di sida haluau marhite do jupang na sida haluau dang adong haluaon dia kana somar sunat dang adong haluau dia kabang sonaso adong patik ni si Musa holat dipino parnis Abraham do adong haluau ni ido di peok na sida tu bang sosi songoni do disuruh Tuhan Yesus sisiani lau pasahaton panidangion pabua ia halua do hasisan di dosai holan Jepang di bagasan Kristus marhite nama jala namar posniroha marhapor siaon itu Tuhan Yesus jala langsung disuruh dang tutonga-tonga tapi nuaing disuruh hita tutonga-tonga ni portibi tutonga-tonga ni akangulu nang adong bedo hapor siaon nang adong bedo ugamona. Kita diutus bukan ke tengah dunia yang belum ada kepercayaannya, yang belum ada agamanya, yang belum ada persoalannya, tetapi ke tengah dunia yang sudah kompleks, baik dari segi budaya, baik dari segi agama, baik dari segi sosial, sudah ada. Itu sebabnya saya katakan tadi bahwa memberitakan Injil ini bukan soal yang mudah. Tapi kok pasahatot namanya alanido unang lupa di namar barita nuli ikop pasahaton tunasida molo so di jalo pir homma orbuk na di sepatu lapatan na tudos tu orbuk do nasaha porsiaon na diduru ni Kristus. Setiap iman, setiap kepercayaan, setiap paham yang memahami ada keselamatan, ada kehidupan di luar Kristus itu adalah sama seperti debu dang adong haluaon dang adong hanguluan nama notong dang adong hasesan di dosa diduru ni Kristus molo adong akka ajar molo adong akka puda molo adong akka paham nama dok adong haluaun diduru ni Kristus ada keselamatan di luar Kristus itu hanya bayang-bayang dari keselamatan dang disi haluaun ni ido bay didok tudos tu orbu di apostol Paulus do molo mangihuton parsonaton roh ni hajaudion auma natakas majalo haluau ni sunat do diari palu sien bang soben marga Benjamin doau halak kebir doau pulit doau mangulah patik kitang hasurahan mangulah patik ni halak Yahudi anggo manghutoni eko saat tu haluau ni anggulan nama natong alai disi di hutanda Kristusi disi ditakuk Kristusiau nahu ula nahu atusi nahu parhatopot nahu hapor sayai na selaon taringok tu parsunaton dot akapatik songon na pinatupani halak Yahudi nah hina porsional itu wetong mai harugian najulu hujuzur doi parutungan alai dukutanda Kristusi dung ditakuk Kristusiau dung di pernah punau Kristusiau hujujur doi songon harugian asahamu akamang dotinang dang adong haluaun dang adong hanguluan dukon haluaun napi natupani Kristusi dang adong natu patu pahaluaun dot asesan di dosa do angulun manotang soholan Kristus marhite-hite pakokopon asa songo dia pe pistar ni jolma songo dia pe hagugoonna songo dia pe hadirionna songo dia pe godang dina di ibana so boy de mane sa dosana marsiazar maita sak kopi sa polusion tung songo dia tugus ni jolma tugus na tiga na tung songo dia belgana tung songo dia pistarna tung songo dia hai pasonna na salilingon tung so godang na di parnap ponahon ibana boy doi paluah di bana sak kopi ton hola di sope pe kita marsi ajar dang nama dok asa gabin yang rohatta asa molo tapatu pape nama make masker macuci tangan dang marpungu-pungu hita dalam majaga hodoi dang adong da boy menjamin ibu do honota kamang do tinang akana somar masker do nahonai belum tentu ala ido dalat tamajaga hodirita mangaramoti dirita anggiat marhite-hitei
Di palua tu hatta hita didongani diramoti hita. Asa ciani ma dohonot tu hita hamu akamang do tinang. Ido unok ni namar barita nauli maka tidakon haluaun napina tu pani Kristus asa molo adong nasoma jalo panidang yun ni ciciani pir homa orbuk siapa mi neng dohonon na tudos tu orbuk ido hapor sion nasida nasoma jakon Kristus e lapatan na molo ngadido tudos tu orbuk barang dong biar gani be alam memang dang adong haluau di dulu ni Kristus asa neng dohonon na hamu akamang doi tenang dang adong no marga di ngulu ni akana porsea dang adong no marga dang adong no muli sian nama jakon barita nauli sian nama jakon Kristus gabi si palua di nguluna itu no marga dang adong no marga sen ala dang adong nabui paluaon paluah kita darong nabui mangaleon hasesan ni dosa na mangaleon ngulu na manotong soholan marhiti-hiti pakokopon ni Kristus na mangihut hamu akamang dotinang ahadu tujuan ni marbarita nauli siat turpokot didok maju halak tuhamu baun ni roha sedong do halak mengatusi ukuran keberhasilan dan kesuksesan dalam pekabaran Injil di namar barita nauli molo gabi tabarwas ni huria adong do tohona alai adong do naso tohona adong do amang do tinang martabar wason dang alani hamu baun ni roha alai alani mohok ni roha do adong komplit na di gereja nasing gabi pide mana tu gereja tabamarus di son las marohani kapar hubasna tabarwasu semerbada manian hurian asa tabarwas di son dohonom mai itu ukuran ni keberhasilan itu ukuran kesuksesan di pekabaran Injil daun asana parjolo tujuan ni barbarita nauli pasahaton hatani de bata maju halak tuhamu baun itu dang holan tuakana so Kristen termasuk do Kristen di son hamu baun di hatai di guarisum di hatagor do metanoia lapatannya berbalik 180 derajat. Nah sian hahulu mukian mulak tu hati uron sian naso porsiat tu Tuhan Yesus gabe porsiat tu Tuhan Yesus nasai mangulah kajahaton ditinggalhon gabe pangoloi di hatani debata gabe pangoloi di lomoni rohani debata idu hamu baun ni roha jala itu sido tijou ido tadani akanaung majalo barita nauli asa takas do hamu baun ni rohai ido yaya 12 1 ayat 10 dului maju halak manugu halak mabuah kalak tuhamu baun ni roh dang soal kuantitas na parjolo tetapi pertama kualitas rekod do kuantitas rekod dalam godak kalak majalo barita nauli rekod dalam martabat ruas ni huria na porsia tu Tuhan Yesus alai lebih kok musesiani lam taridama parbueni hamu baun ni rohai di pabahenan di pikiran molo di hatagori do di lokon metamorfose di Rom 12 ayat sada 12 gabe ibaru mamu denguba pikiranmu ba gabe ibaru di roha di pikiran do di pangalahu na parpudi hamu kamang do tinang tujuan ni namar barita nauli ima pabali sibulis jalan mabuan hamalumon dihadiri otta sisian ni Kristus dang hola 12 sisian ni Kristus hita petar guardo hita sisian ni Kristus rikok do pa husor otta jala ulah honotta songon padohan ni sahalak padde ima gerte sen disada buku nasi nurakna di bahasa Inggris ale di bahasa Indonesia di bahasa terjemahan pakubasi ni Yesus uju di nguluna di Palestina di doki mana songon sada sian ragam ni ulaun ni Yesus uju marhubas ibana di patupa ibana do mengajari sisianna asagabi sisianna tadi murid yang kontras yang memiliki perbedaan dengan orang lain dan gabi sisian nasomal bukan menjadi murid yang biasa-biasa saja alai gabi sisianna tadi dang gabi ruas ni huria manang dang gabi ruas parugamo nasomal yang biasa-biasa saja aleko gabi ruas na tadido didok tadi lapatanna adong hasurungan
adong halubianna, adong keistimewaanna. Sumurung ibana di Haburjuon, sumurung ibana di Haporsiao, sumurung ibana di Pabahenan, sumurung ibana di Harunggason, sumurung ibana di Pangulaon, sumurung maksudi ibana jak Kolosio Bason. Ido dipanggil Tuhan Yesus tuak kasesianna. Do tuhita ikut tadi do, dang asal ruas, dang asal padahal ikut tadi ada perbedaan, ada keistimewaan. Sian akka sesian ni Kristus, sian akka nang majalo barita nauli. Ido bahen di leon waso, pabali sibulis, dohot mabahen hamalumon. Pabali sibulis didot deson, parjolo molo di leon barita nauli, di leon waso itu hita. Asa unang gabi sibulis biak karwas ni Korea. Unang bedong beruas dia gabi na sibulis. Alamargogo do hatani debata makar hari mananggali mangitopi akahahudarun na dibagasar roha. Firman Tuhan itu berkuasa menginsafkan, mematikan dan menguburkan kuasa-kuasa iblis yang ada di dalam hati, yang ada di dalam diri orang percaya. Alanido satu keistimewaan orang-orang percaya yang sudah menerima Injil firman Tuhan itu unang bisibuliso. Kedibagasan hadameon. Mulu setong dope mangaracai si bulisi berarti dang mangula dope. Hatani Tuhan nang jinalona. Ai boy do dibagasan gereja dame dung saat dijabu gabe si bulison. Jangankan saat dijabu. Holan amin saat dibitu gabe si bulison. Unang mamasa so. Alena parjolo unang be dirajai si bulis nguluna. Unang be dirajai hahudarong nguluna alai ko tanggal hononna peluon na salunay. Ala nung nga dilehon barita nauli alamargogo do barita nauli na mangihut didok patu pahamalumon dang holan hamalumon di parsa itu pardagingon tahu alai na parjolo ima hamalumo siad dosa do na marsai do hita na julu nang mago do hita na julu mago tupal na nilehon nito hatay ima gode segambar dan serupa dengan Tuhan dung madamu hita tu dosa mago doi alani dung sah barita nauli dung tajaloi jala ido ta baritahon gabe mula mamuse disahapom mamuse tudus turupana tumiru rupana tudus tu pangalahona menjadi imau dipulihkan disembuhkan alani do kehadiran orang-orang percaya akapar barita nauli kemabuan kesejukan hadamion hamalumun unang gabi sibuan arsak unang gabi sibuan parsahitun marsahit talak makkata itu tibana to uluni doang makkata itu tibana tidak ada kedamaian, tidak ada sukacita ketika orang berbicara dengan dia. Tetapi anak-anak Tuhan, saksi-saksi Kristus, murid-murid Tuhan Yesus, kita selalu nakana porsia dileo tu hita gugur, dileo tu hita huaso nungata jalo barita nauli totu akanauli madabuan gabi sibuan hamalu memahita titonga-tonga ni nah mulia kita nah perpudi sahali yak kamang do tinang didok Dietrich Bonhoeffer sahala teologi teolog na sangat terkenal di sada bukuna The Cost of Discipleship itu gimana tentang harga kemuritan. Kemuritan itu adalah panggilan yang harus direspon dan datang dengan setia, siap diutus dengan pengorbanan. Tidak ada panggilan tanpa pemuritan, tidak ada pemuritan tanpa kesetiaan, tidak ada kesetiaan tanpa pengutusan, dan tidak ada pengutusan tanpa pengorbanan. Neneng dohonon na narumik kok muse di ulau parsuruni marbarita nauli ima pengorbanan. Radi olo mamorsan naduk-duk di ulaun marbarita nauli. Ido harga, ido kualitas ni salah sisian. Di paso-paso tu hatta mahita gabi sisianna dinalaho pasahaton barita nauli para ratok katana asalam torop halak. Marhamunangan marhamubun roha marhite-hite aku basyota amin martang yang mahita Ali Jehovah Tuhan nami mulai tema rohana midiho di minggum sadarion di lehokotik kinalehet di hami sian ganup hinganan nami sian ganup akaulaun nami
di patu pahotik ki di hami laho marsaur dohoto marsobat wadopam dumubi majalo hatam bohal namasai arga di ngulu nami atau ngali Tuhan asih roham pasarhon hatam bagas uhir hotu rohanami asesato tong di pauli-uli rohanami jala di paringgas ngulu nami di pagirgir todinami lahu pararaton hatam barita nauli tusudina humalia kami asalam takas Tuhan kamu baun ni rohai lam takas hamonangan nang hai baroni lam takas muse hami nang akka natoro pe dumubi akka nasotu maddaho gabe pangoloi diho porsia diho di haluan nang pinatu kami pasrohanami Tuhan dihaga leon nang dihaurangan nami patawom mudu kami tulau ni leon huaso marhite-hite to di porbadi leho gogo asa totong sai hua burjo kami hu haringgasok kami patu pahun ulaun nang pinasaha mi Tuhan ali Tuhan nama nami di paktikianon takas di botoho marminggu sian ganuk bagas nami bedo kami hinurhon ni hararat ni kopi 10 siang lepos do rohanami Tuhan dang humurang dang sumurut las ni rohanami hot jala manot tong do pasu-pasu ni jala pandongan yom uhut pangaramot yom mudiami ngolotung pe kupatu pahami par minggu diganuk bagas nami bi asiro am diam pasu-pasu ramoti hami salu nalumubi akka ruas nami ruas ni huriam diganuk bagas nasi dabi setabai gugu tabai pos ni roha tabai pakirimo lumubin na mangadupi namasan waeng kopi 10 sion songoni manang kadongan nami natongon marsahit inurhon ni kopi 10 sia do akka parsahiton nasingipe asiro hamalihamam sumurong malehon asidot tolong ni roham tunasida madaoni margogohon jala paposon rohana sida pas do rohanami Tuhan tang humurang las di rohana sida hinurhon ni parsaitonon alai tabbahonom ma hiras ni roha asa margogo nasida mangalo parsaitonon pergogoi jala palua odi hok kami saluhut naruas ni huriam sian na mek rodi nama godang dohot jakanong tumu ape boy Tuhan kuilala hami padongan yommu dumu bilih honommu di hami bisuk lahu majagahon mangaraduti diri nang hai pason nami alakku boto hami dang boy huida hami persahiton namasan waing alai mangasahon gugu dok padongan yommi posrohanami Tuhan urupamu jala donganam modohan pasu-pasu makaulon ni ruas ni huriam sarihon diakan arikot siga nuparing arulupulup hami saluhukna marhiti-hiti panupayumu jakka ulon na maragami parbisu yak kaya nakom na di bagasa parsikolan lumubi Tuhan nasay tarpay maima diakka parkarejuan totong padudo honommu akka ulaon na dinggani bahin ngulu-ngulu siga nuparing paso-paso nang akaruas ni huriam nang majalo dengan ni basam marhiti-hiti gajang ni umur na marulang tahun di bagasa sa minggon tukma Tuhan las ni rohana siya koi mabain las rohana sida aposon rohana pasat tonggolu na tu adopam nang akaruas ni huriam na siya tarpaima di sirokap ni todi do di hagabion asiroham tangihon pasaut patulus akka tangiang ni ruas ni huriam inang masihol di sirokap nito dina do di hagabion di tonga-tonga ni keluarga saat dihoma Tuhan ngulu nami dumuwi panggonggomi nami pargogamu jala parbi usuhommu lahu mangulo kami di tonga-tonga di bangso namion jalo tangiang nami na husobahok kami marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Marede mahita mata pasaat peliata jakaruas ni huria namar minggu di ganuk bagas tabi tapasak na peliata tu parhalado manang situa sektor ta marede hita sian buke di nomor 600 ayat sada. We
mahita saluhna. Datangnya kon mapiliata tutu hatta martang yang mahita. Ale di bata amanamina di Banua Gijang. Hodo harorwan ni saluhut cilehol lehon nadinggan. Dohot nasa ulibasa namauliutus. Hupasahat tami masian nani lehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di jolong. Paso-paso may jalaramuti asa huparhaseyak kami pilihanon. Pati bulon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohana mi marhiti-hiti tordim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok mau liate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanamina di Banua Gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya Roma harajaunmu, saya saut malomo ni roham di Banua Tongaun, songon na di Banua Gijang, lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tu hami, unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodim. Di hamu amanami nanami sudi ruas ni hurian itu hatta HKBP 5 nangakar ruas ni huria nadot patu pahun par mingguan marhiti-hiti kanal YouTube HKBP 5 pasatawi masih tonga-tonga ni par halado tu hita saluhna selamat hari minggu madi hita di pasu-pasu jala di ramut itu hatta mahita horas.